big. How high it is. Ah, yeah, maybe we can see it here. Hi. Balik na lang. Hello, napon yung lode. Karon day kay nanata diri sa sa Barangay Mindis, Pangantukan, Bukidnon. Kita ninyo ang bukid mo na mo sa kaon mga lods. So karon kay mag-ritual pa day, na ritual na may tabo kay para sa pagsaka na mo na guidance. Sige. Kanyang ay ito siya na para sa kanyang iyan mo lang wala iyan yung pananghit ko balang ko pasayon pasintan lagi tayo bunto din au na malaka Guide sa mga isang explore Mount Apo. Trek, jump up to view deck. Entrada pa lang mga lodi. Patag na kayo. Ay mga lods, nawawala pala kami mga lods. Naiwan kami sa pack. Woo! Lakas naman yung ko, yung busis ba? Malano. We're lost! We climb so high, chase the lights and from sunset glow. 'Cause time won't wait for us. It fades away so fast, and soon these days will pass. Hello mga lodi, update. Ang oras is alas 2:20. Sa amo ang orientation gini ha. Ingon dito nga from jump up to view deck is 2 hours. Kanang 2 hours. Sakto ra nang kuan na maglakaw or maglakaw or hinay mong paglakaw 2 hours sige na. So karon na pa may 45 minutes para makaabot sa view deck. Okay raman kay patag ang ilong. Yeah, view deck na mi. At exactly 2:45 na namin sa view deck. Hinawag ko natatumbag. View deck na gyud. Sa oras nga alas 2:50. Sunlight fell, it reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. So time check mga lodi, 3:30 AM. Nag-vloggeris ako dol. Ohayo gozaimasu. Padulong na dami sa buku-buku sa anay Star Trek. Alas 3:30. It's very cold. Morning mga lodi. Morning. Kagi dami og rest area mga lodi. Pero wala ko nag-rest kay nagamit man ko og slow breathing technique. Ito dlo ni Idol from Cebu. We're lodi. Kaabot kami sa Kikikuka Peak with my brother here. Brother. Hi. Yeah. Kikikuka. Still far away. Still far away. And we're here. And we are 1,900. It was 300 we made in elevation. Ah, yeah. So only
1,000. 1,000. 1,000. This one. Yeah, that's Yeah. 1,000. 3 times more. Oh yeah. Feeling mo lost na ka, or you're out of the truck. Nada yung mga timailhan reload. So nasa yung mga bandira. Pamailhan mo. Mga sandalan. Because now I'm just the only one trekking this trail. Ano na itong guide mga lods. Okay. Idol. Pero naman oy kanang mga ribbon ba oh. Para kung gi bantayan pero hadlok uy. Kubo ko sa anay. Yeah. Idol. Finally, the view of Mulita Falls at exactly 5 AM. 293, Mount 93. Elevation. Above sea level. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods we can start Where are you a from? fire. I'm from Slovakia, Slovakia. and he's from Czech Republic. So far All away. we know is what will be Congrats. our home. We will stay until the break of dawn. So mga lode, ayaw gozaimasu. So Sunday, from the view of Mulita Falls, padulong na po mi sa Sako Camp. So dito sa Sako Camp, campo siya pero murag resting area lang ba? Ay, wala mo ko'y tubig dito. Abot na mo sa Sako Camp, ayan mo sa kaon ng fifth highest peak in the Philippines. Mount Kalatuan. Is there a way back? Nobody knows. And we leave it all behind. Can't you see? We need some time. And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel Abot nito sa Sako Camp. So dapat diri bilin ng mga bag pero mo ano sila nagpili ng bag. Let's on siguro tani. Rah. Shot. So, ang naaday daan junction. So, dito rin tayo magbili ng bag. Dili din sa Sako Camp. My bad. Tudul kita mga lode. Yeah. Jobless. Rastafari. Amoy bahada. Ang pagbabalik. Hey! Ang pagbabalik ni Clyde sa roba mo, sa pamumundok. Ang saya. Feels great. It's good to be back. Yeah! And we all sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. Good evening mo si Forest Dream na lodi. Ito sa junction mga lodi. Hello mga lodi. So, napadami sa junction. Karon among mga bagi pang bilin lang dito. Okay. Sa kaon na mo ang pick
Pero I hope pagsaka na mo mag-clearing kay karon nga ulan jud mga lodi. Ano nga jacket ko. Basa gloves. Dala ko raincoat. So tara. Lodi, doon na ta. Karon, tingnan nyo, ang ganda. Mossy Forest. Wow. The fifth highest peak in the Philippines. Lol! Finally, kapunin na tong peak, bay. Lodi. Oh! Yeah! Oh yeah! Fifth highest peak. We ran so fast up the mountain as the sun fell low. Highest peak. We climbed Nice so experience. high to chase the lights and from the sunset glow. 'Cause time won't wait for us. It fades away so fast, and soon these days will pass. So make these moments last. Kanina biyan daw na yung buwan, baboy. Baboy naman. Good evening mga lord. So, every day time check is 8:06 PM. Dari sa Bambukan. Secret weapon. Good night mga lodi. Morning mga lodi. It's packing time. It's Thursday. Punta kami sa Mount Panag. Ouija. So cold. Ito na ito mga amigo. Parang pukawon kay takaan ko kagi. Idol! Muntag dol! Ano mo na kayo ipos dito? Mara! Ano ko ganahan mo? Basta ding na eh. Kit! Kit? Na. Bakta na. Mura sa subida. No. Awil kayong trail dre. Mga lodi. Sa Mount Panag. Jesus. Kasamit na ne? Uy! Lo! Ay kumpiyansa. Sunrise is coming mga lodi. Wow. Doon na ta. Mount Panag Peak with the gang. We're Yeah. falling and we need a place to hide. Kangker. Yeah. A safe place somewhere in the woods we can start a fire. All we know is what will be our home. Dili mo walop. We will stay. Ayo gozaimasu mga lodi. Amo ding for 3 days and 2 nights sa Mount Kalatungan. We'll end today. Okay, pababa namin sa Mendis. So, among 3 days and 2 nights is crucial, kapoy, pero worth it kayo. Sulit kayo ang experience with power. Salamat po dahil sa nasa taas sa pag-guide sa mga sa Mount Kalatungan, pati sa Diwata. Mikan sa kung asa sa nagritual
save me. Padulong, save put me pauli. So, bye guys. See you in my next climb. God bless. Rastafari, mga lodi. Sit around the fire. We feel a little warmer now. And we all sit around the fire. We feel so much better now.